Ndahimbawe cane kubona ndose akanya naho ari gato no gushimira ubuhinga bwa tekinoloji vraiment bwadutumye dushobora no kwifatanya namwe muri uyu munsi uri hejuru mu buzima bwa Dani na Dinye. Kurezima urukundo mu minota ibiri biragoye, ariko imbere na mbere ya vyose nagomba kubanza kuramutsa abantu bose bari ngaho, mpereye kuri mama Dani, Eliane, Sinziko, Jeanette yashoboye kuhashika, abakuze, abakuzine, abatante, umuryango wa kure wa hafi, eka inkumbu ndumva ko naje ziko zirambana nyinshi. Mbonehe n'akaryo kuramutsa umuryango, abavukanyi, abavyeyi badinye. Message ya Dani, mon grand frère, uyu munsi ndawukunezerewemo cane, unezererwemo nawe wigine n'umutambukanyi wawe Dinye. Urukundo ruri hagati yanyu nta nkeka. Dani kera tukiri bato baramwemera cane, nkabona karakteri yiwe, ariko ikintu camartse hariho ukuntu yagukunze yaraguhereza ko urukundo rwose, ariko yakwanse naho basha ntiyigirisha. Iyo ni klende nagomba kubwira Dinye yuko nimba Dani yaragutoye nawe ukamwemera, uzogira urukundo matin midi soir, iyo nta nkeka, kandi uzobibona ibiri imbere. Dani hariho periode iri obscure mu buzima bwawe, ariko Imana yaragutambukije. Muno munsi nugusurinya iyindi pa ugize vers l'avant, ariko urwo rumuri uri kuratanga mu bantu, urwo rukundo, iyo example uri kuratanga mu bantu, irerekana yuko wa mugani bavuga ati abanyuma bazoba ba mbere. Eka koko Imana iriho. Bamwe naho bafise uburambe mu byo kubaka, nihereye ko abagukikuje muri uwo mwanya, hariho ibintu vyinshi jewe n'abandi bazokwigirako, kuko urugo rwanyu rugizwe n'Imana. Urugo rwanyu rutanguriye kuri fondation ishigikiwe n'Imana. Ivyo hariho benshi tutagiye turaronka amahirwe yo kubibona, ariko Imana iradushigikira, iratwereka urumuri mu buzima twagiye turacamwo. Ariko wewe rero, abo bose naho bakuboneye izuba muri urwo rugendo, uje kuba urumuri rwabo. Ivyo onye ndi convaincu. Dinye nawe ndazi ko benshi babikubwiye, ni karibu, ni wisanze mu muryango. Urabona ko ari umuryango wuzuyemo urukundo. Nibaza ko ahanini urwo rukundo mvuga, igituma ndagwemera rwose, nuko na Dani yarumbwire cane le peu de temps twagiye turavugana muri minsi, niho nca numva yuko hariho iyindi mpwemu, hariho iyindi force izobashigikira muri urwo rugendo rwanyu. Sinorangirira nanje ntabagabiye
naho ntashaka kugaba kubera ku majambo gusa. Igihe nagenda mu mahanga nagiye ntwaye inka ariko vyaciye bingora zica zirya neje, urumva zica ziragondama, zirabutama gose, mugabo si zo nagomba kumugabira. Je nagira ntanga ico mfise. Dani arafise imigambi ivuye ku mutima yo gufasha urwaruka, iyo nanje ikaba inkorako gose. Urumva mu gihe azoba atanguye azontera akamo ndamushigikire mu mushinga, muri fondation y'ivyo bintu, kugira ngo dushigikiranire muri urwo rugendo. Ngejeje ngaha kubera umwanya ni muto gose, ndabipfuriza ko mubandanya munezerwa mushigikira umuvukanyi. Mufata akarahuri, nge nanje fata akarahuri ku magara, ku rukundo rw'umuvukanyi wacu Dani. Mumuhe impundu. Ndabashimiye kubona mwafashe iminota 2 yo kunkurikira. Naho ubutaha nitwashobora gushika tukabaha impundu twese turi kumwe. Murakoze. Ndabaramukije mwese mwaje gushigikira Dani kuri uno munsi mukuru wiwe hamwe na Digne. Turabaramukije kandi twifuza kubafelicita kuri uno munsi mukuru wanyu, mwakoze urubanza rw'ubugeni. Turabahaye ikaze mu muryango w'abubatsi zabo. Karibu muri uno muryango, biraryoshe kandi muzoryoherwa. Jewe abatanzi nitwa Fredy Remezo. Twari twifuje kubana namwe, kuba turi kumwe ngaho, mugabo ntibyashobotse kubera ama distance. Twagira rero twifatanye namwe n'umuryango wanje turi kumwe ngaha anye, nabo nyene bari bifuje kuhashika, mugabo ntivyadukundiye. Mugabo kubera ubuhinga rero bwateye imbere, ubunye turi kumwe, turabona ko ibintu vyaryoshe, mwaryohewe. Turabona Dani yaguma twenga hamwe na Digne baguma batwenga, kandi muze mwamuko. Rero nagira ndababwire gatonya Dani, kubera Dani tuzinanye kuva kera, kuva turi abana batonya, ngira twatanguranye kumenyana no kugendana turi nko mu wa 2 gushika n'ubu rero tukiri kumwe. Dani yaciye muri vyinshi sininda kubigarukako, benshi barabizi, vyaciye ku mbuga ngurukana bumenyi, vyaciye kuri YouTube, bose yaravyivugiye vyinshi. Mugabo hari ibyo atabwiye Digne, tuzaramwongorera buke buke. Harimwo ivyaciyemwo biryoshe hamwe n'ibitaryoshe, bangiraza mubwira ibiryoshe gusa. Urumva rero ahakuru hari kubakeza, mugire urugo ruhire, mugire urugo rw'ingata. Murabona murateye iteka abavyeyi banyu, murateye iteka iyo muvuka, muraduteye iteka namwe abagenzi twagendanye. Ahanini nta majambo mfise menshi mvuga, mugabo n'amajambo y'umunezero kuri uno munsi Dani ngo bibatsi bwiwe. Dani naho yagize ingorane mu buzima bwiwe, twagumye turi hagufi, aza arambwira ati nteye aha, naho vyamugoye. Twaba turi kumwe kenshi, sinda kubigaruka ko vyinshi nkuko nabivuze, yaravyivugiye. Nagira rero ndakubwire Dani, ube fier, ube digne de ta femme, yitwa Digne nyene, ube digne d'elle, nawe nyene akubere umugenzi, akubere une confidente, byose ubimubwire, kandi gira ahanini byinshi arabizi. Dani jewe rero yarantangaje hatanguye byo gusenga kera
twasangira akayeri cyane cyane hamwe n'andi mafuti twagenda turagira mugabo mu nyuma arahinduka aba uwundi muntu utokwibaza no uvuga ko ari nka sinzi nene bivuga ko ari nk'ishati yoba ihinduriye canke yagize ibindi bintu by'agatangaza kwera abantu benshi uko bamuzi yarahindutse gose kandi ahinduka neza n'ubu unye arateye iteka umuryango wiwe arateye iteka abagenzi twagira rero dusubire tubakeze mugabo sinogenda ntavuze hari umugani numvise bakunda nawumvise ahantu agiye gutembera mu Kayanza bavuga bati ngo ntihubaka ugeze hubaka uwashimye none no munsi Dani washimye dinye nawe twaramurindiriye kuva imyaka mirere na mirere kabisa none dinye turakubonye karibu mu rugo karibu mu muryango kwa Kadigiri turababanyi mwubake urugo rumeze neza muryoherwe hama hanini nibaza ko atabindi nobuvuga sinzi abana banje ko bomubwira felicitation Dani baramubwira felicitation Dani hama eka tugende dusange naho turi kure Dani cheers Dani Edin namwe mwese muri ngaho onye mubandanye muryoherwa murakoze. Salut Dani, c'est Aurélien. Dis donc, ça fait un bon moment là depuis Washington quand on était gamin. Tu te rappelles quand on prenait les vélos, là on allait visiter les baraques. En tout cas, j'aurais bien aimé être à ton mariage. Je te félicite du fond de mon cœur. J'espère vraiment pouvoir te voir et rencontrer ta belle femme. Et j'espère à très très bientôt. Je te fais de gros bisous. Profite bien de ton mariage. Faites une belle fête. Je vous embrasse tous. À très bientôt. Ciao, ciao. Dinye Dani, uyu munsi w'ubugeni bwanyu twari twifuje kubakeza kuri iyi ntambwe mushitseko kandi cyane cyane tubabwira yuko turyohewe kubona abagenzi bacu Dinye na Dani bubatse urwabo. Uyu munsi turi kumwe namwe turyohewe umunezero wanyu umunezero w'abagenzi banyu umunezero umuryango wanyu muwande yamuryoherwa. Félicitations. Ah, mon frère Dani. D'abord, félicitations, man. Félicitations. Franchement, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est un grand pas en avant. Désolé. Malheureusement, j'ai pas pu venir. Mais, all my prayers are with you, man. And you and your wife and your family. So I want to say big blessing. And I wish you all the happiness in the world. And I'll talk to you soon, man. I'll see you soon, I promise. All right, man. Take care. And God bless. Félicitations, Dinye et Dani. Que ce grand jour soit le début d'une aventure remplie de joie, de bonheur et de bénédiction. Nous avons la chance de vous connaître tous les deux. Et quelques conseils pour un mariage heureux. Premièrement, ne vous couchez jamais énervés l'un contre l'autre. Commencez chaque jour en vous embrassant et faites de Jésus le pilier de votre union, comme c'est déjà le cas. Encore félicitations à vous, Dinye et Dani. Soyez bénis. On vous envoie beaucoup d'amour et de bisous. No ku mavisaje yacu iyi enregistrement nga tumaze kugira nka 5 fois kugira tubahe message vraiment irivuye ku mutima tutako turavuga ibintu twa Fabrice mais byukuri turaryohewe kuri no munsi turaryohewe kuri umunsi wanyu uri hejuru uyu munsi w'urubanza ritushoboye kuhaba byaratugoye ariko mu bantu nibaze ko baba bafise ku mutima kubana namwe turimwo ariko ibi bihe ntivyoroshe biragoye ibitangaro biracaba mugabo ibitangaro byo kugurira indege muri no minsi
ntibyoroshe ntitubibona yuko biratubako, ariko turabifurije turabakeje cyane rwose kuri uyu munsi. Muryoherwe, muhimbagwe, intambwe mwateye intambwe ikomeye. Baduhaye iminota 3, ariko iminota 3 vraiment sino igumana. Reka ndabahe umufasha wanje nawe nyene ababwira akantu gatoya. Dani Digne, kuri uno munsi ukomeye uhambaye mu buzima bwanyu, nk'uko umushinga nawe wanje aje kubivuga, twifuje kwifatanya namwe kugira tubifurize by'ukuri imigisha myinshi iva ku Mana, tubabwire ukungene tubiyumvira, ukungene tubanezererewe kuri ino ntambwe mwafashe ihambaye mu buzima bwanyu. By'ukuri turabaseka umutima kandi turabasengera, turabasabira uno munsi ugende neza, hama tukabasabira rero n'imigisha ku biri imbere, nk'uko Imana ivuga ati muze mugwire. Niwo mugisha wa mbere tubifuriza kuri uno munsi. Nuko mubandanye muryoherwa n'umunsi wanyu muhimbagwe. Ego turabifurije kurondoka muri acceleration divine. Niwe mugisha twumva uhambaye muri Bibiliya, nabo batwifurije natwe. Hama no kuri turahimbawe kuri uno munsi, nta majambo akwiye twovuga umunezero dufise kuri uno munsi. Biragoye, nibaza ko kuhaba nivyo byari kudushumbusha. Ego none rero muryoherwe, turi kumwe namwe, Imana ibahezagire. Dinye novuga yuko turi nk'abagenzi ba Dani, turagukesheje. Karibu mu muryango wa Kristo. Twese dufise le même esprit, tubandanye dukorera uhoraho ari hejuru, ariwe aduha agateka buri munsi. Ego ni muhimbagwe. Bye bye. Félicitations les amis. Jewe nitwa Bertrand Rusiga, amatazirano ni Kabeti. Ndashaka kwifatanya n'abandi bagenzi ba Dani na Digne batashoboye kuhashika, kubipfuriza urubanza rwiza, kubipfuriza urugo rurangwa n'amahoro, rurangwa n'umutima w'urukundo. Nta byinshi mfise, nta majambo menshi mfise bashikiriza canke impanuro zoba zisumbya iz'abandi boba bavuze imbere yanje. Nashaka juste kubakeza, kubabwira ko turyohewe, hama tukizera yuko vuba cyane rwose dufise kuza kubaramutsa. Hanyuma Dani, we are so proud of you. Keep preaching. Ntawubizi, maybe na Martial twoza tubona mu minsi ya vuba acitse umupasiteri. Sawa sawa, mubandanye muryoherwa aho muri mwese. En tout cas, we are so happy for you. Thank you. Bonjour Dani, bonjour Digne. Ndabakorera aka vidéo pour vous présenter toutes mes félicitations, moi et mon épouse. Dani, ndagushimiye cyane kuri iyo ntambwe mugiyemwo wowe n'umufasha wawe. Muteye iteka imiryango yanyu. Imana ibandanye ibaje imbere, ibashikirize imihezagiro yose que vous méritez. Nze yame hafi yanyu, ibongerereza urukundo mu rugo rwanyu. Dani, nkuko usanzwe ubibona, turimo muri no minsi ni ibintu biryoshe cyane. Ubunye ikintu cyo no kubwira nuko tu n'es plus seul, Digne elle est plus toute seule.
ni amabanga aryoshe cyane kandi akomeye kuzezwa urugo n'umuryango wawe ni ikintu kiryoshe cyane. Rero mon frère Nadine ndabifurije tout le bonheur du monde, muze mube amakara ntimube urubeya. Merci. Dani madame ndashaka kubifuriza ubugeni bwiza. I'm very happy for you guys. Umva muze mugire urubanza rwiza, muze mwubake rugume murondoke. That's my wish for you guys. Reka tuzosubira hanyuma. Okay, bye bye. Salut Dani, félicitations, je suis très heureux, très content pour toi. Donc je te souhaite tout le bonheur du monde à toi et ta nouvelle femme. J'espère la rencontrer bientôt et fêter également. Dommage que je ne suis pas là. En tout cas, encore une fois, tous mes vœux de bonheur, c'est de ma part et de la part de la famille Karekezi aussi. Merci. Monsieur Dani Kadigiri. Monsieur Pasteur, congratulations. Ndaryohewe cyane gose kumva iyo nkuru nziza kuno munsi ari umunsi uri hejuru waraye wubatse. Hama rero nanipfuje kuhaba mugabo ntivyashobotse. Mugabo nashaka gufata aka kanya jewe n'umuryango wanje ndabipfurize wewe n'umufasha wa Pito, umufasha wawe na wewe kurazi nibo basigaye bazi imbere. Nta kuri nukumenyera muta niko zubakwa. Anyway, urumva rero ndabipfurije ibintu bibiri. Muze murambe. Ica kabiri murondoke, urugo rwuzura abana. Murambe, muze muronka abuzukuru n'abuzukuruza, mubabone. Ibisigaye bizokurikira. Urumva rero Dani, byaranyoheye rwose kumva kuri iyo ntambwe ishitseko. Nagenda kurikirana amakuru yawe, urabona ko nagiye kuva kera. Yidushikiriye n'ukuri ibintu vyino vya distanciation na couvre-feu kabisa twarabimereye nabi, nta kundi twatezwa kubicumurako. Umugenzi wacu nk'uyu ashitse kuri iyo ntambwe twatezwa guhura twaryoherwa. Umva rero nuno munsi ngira duhava tubikora. Mugaye gikuru nashaka kugukeza n'uwo mubakanye. Mugira amahigwe muryoherwe kuri uno munsi mukuru. Ahasigaye ngira Imana iduhaye umwanya tuzoteba dusubira kubonana, twicare gato kuri rya rigara, dutere inkuru, imiryango yacu ihure, abana bacu bahure, tubatere inkuru y'ivyo twaciyemo. Ahasigaye mugira ibihe vyiza, muryoherwe kuri uno munsi, uturamukirize n'abo bandi batumire bawe. Muryoherwe kandi. Sawa rero ngira nahataha. Mugire umunsi mwiza, bye. Yambu mwese. Murakomeye. Je nitwa Gibasa bose. Nitwa Olga. Uri ni madame wanje Olga. Twebwe turabagenzi ba Dani. Urabona ko natwe twaje no munsi kwifatanya namwe muri uru rubanza rudasanzwe ruryoshe cyane. Urabona n'amakostime twambaye, madame kanzu, nuko nyene base kutwicarika, ariko ntacu badushize muri iyi filme kadupfe kuvugira hanyene. Rero twashaka d'abord gushimira abafashe iyi initiative yuko dufatiye video tukerumkira Dani. Twashaka gushimira surtout Fabrice no ya contact ati tugirire video Dani. Kandi vraiment c'était une très bonne idée. Kindi naje twashaka gukora cyambere no gufelicita ama famille ya Digne na Dani. Ni ntambwe idasanzwe Digne na Dani bakoze, kandi byose babikesha mwebwe kwa nimwebwe mwabashikanyeho bashitse uno muzi. Rero twashaka d'abord gufelicita mwebwe abavyeyi n'imiryango ya Digne na Dani. Hama rero tugashaka gufelicita banyene rubanza Dani et Digne.
Félicitations, uwo ni umunsi udasanzwe, turashimira Imana. Tumaze iminsi twambaye ukunyene dushimira Imana kubera kubona mariage ya Dani. Imana iduhaye kubona mariage ya Dani monami, ni umunezero udasanzwe. Kandi nashaka no gushimira bidasanzwe mama Dani, kuko mama Dani ni umuvyeyi adasanzwe kuri njyewe na Olga. Umuvyeyi yahatubereye, tumeze nk'abana biwe, turifatanyije nawe muri uwo munezero afise uno munsi. Turishyure ko anezerewe cyane n'umuryango wose dayero wa Dani. Rero sinshaka kuvuga amajambo menshi kubera nje notangura kuvuga sinohetse. Ngenda muri jambo Olga hama campera hetse. Toutes mes félicitations, Dani et Digne. Turabakeje kuri uyu munsi mwiza. Ni ukuri turabasabira imigisha Imana ibahezagire, ihezagire urugo rwanyu. Twashaka kubifuriza Imana izobubakire, namwe muze muyitega amatwi kuko Imana niyo yubaka. Turaryohewe naho tutashoboye kubana namwe. Twizeye ko aka kavideo kaza kubakora ku mutima, hanyuma Imana niyo yabishaka tuzoza kubashimira kubaha kado yanyu, kuko Dani nashaka kukira Dinyo ni umugenzi wacu, yatubereye inshuti, yatubereye umukokanyi. So turaryohewe cyane kuri uyu munsi wanyu. Ni ukuri Imana yagize neza kandi izokwame ibagirira neza. Murakoze, mugire ibihe byiza, Imana ihezagire imiryango yanyu, abaje kuba gufatanya namwe bakomeze muryoherwe, mugire ibihe byiza, Imana ibahezagire. Yes, merci. Jewe sinoheza ntabuze akamikaye. Nashaka mbere ko mpeza mvuge gatoya amakarite ya monami. Dani n'umugenzi wanje, novuga ni nk'umufrere. Dani twamenyanye turi mu bihe bitoroshe, njyewe nawe twamenyanye twinjiye mu gakiza, tuvuye mu buzima twari dufise ubwa mbere tutari bumeze neza, ce twakigwa mu bana b'Imana, twakiriye Kristo. Dani duhura turi muri processus yo guhinduka. Dani yarambereye umugenzi adasanzwe. Dani yarabaye inshuti y'umuryango wanje udasanzwe. Dani yarabonye abana banje bavuka. Dani vraiment yaradusutenye mu bihe bitoroshe, yaratubereye umugenzi adasanzwe. Kuba muzi Dani, murazi ko Dani yo kayiteza. Dani yagukunda, yakwiyumvamo, abigaragaza mu bikorwa mu byakora pana mu majambo tuzo. Arakwereka yuko ushobora gukunda kuri we. Ico ni cyane. Kabiri ni generosity. Dani est très généreux. Dani ni wa wundi afisa amahera 5 aguha n'agasigana imbere y'imwe kugira wewe ubu urare uriye n'abana bawe. Dani yarabinkoreye kandi yabikoreye kenshi kandi ndabimushimira sinofana. Rero no munsi dushaka gushimira Imana surtout. Je ndibuka Dani twamaze umwanya muremure tuganira uwo munsi wa mariage wiwe. Sinje mbonye uragenze. Twarabuganiriye cyane. Dani yambwiye ati ginje nzorongora ari uko Imana impaye umugore yantoreye. Nzorongora umugore Imana yifuza ko ndo. Rero no munsi ndashimye, ndanezerewe kubona Imana yatoye Dinye. Kubera na Dinye afise amakarite adasanzwe, afise amakarite menshi meza. Umwanya muto yanamumenye kubera nziranye na son frère Martial. Dinye umwanya muto yanamumenye kubera Dani narabonye amakarite meza menshi yiwe. Surtout n'ivyo Dani yambwira kuri wewe Dinye, ni ibintu bidasanzwe. Rero urabona ko ari kugwa c'Imana. Dushimira Imana twese, tugira duheze ko yandi twofata umwanya mwinshi tugashimira, tubifuriza urubanza rwiza, très bonne fête, twifuriza Dinye na Dani imigisha yose y'Imana. Imana ibubarikira urugo nkuko madamu yanje yavuze, ibahe imigisha yose. Tuzoza vuba Imana ibicatse tubazaniye kado yanyu.
tubazanira akazi dasanzwe kado special. Dani niba yibuka nare mubwiye kera, niba yibuka ave yibuka, niba atayibuka ntazoyibona tuyizanye. Turihaye mission yo kuza kubaramutsa no kubibarutsa Imana ishatse, kubera muri abantu dukunda cyane kandi ndazi ko namwe mudukunda cyane. Ku miryango yanyu, ku bagenzi banyu, felicitation namwe, fete namwe nigwanye. Imana ishimwe.